श्रीविश्वकर्मा स्तोत्रम् विश्वकर्मध्यानम्। न भूमिर्न जलच्चैव न तेजो न च वायवः नाकाशं न च चित्त च न बुद्धीन्द्रियगोचराः न च ब्रह्मा न विष्णुश्च न रुद्रश्च न तारकाः सर्वशून्या निरालम्बा स्वयंभूता विराट्सत् सदा परात्मा विश्वात्मा विश्वकर्मा सदाशिवाः श्रितमध्यतमध्यस्थं ब्रह्मादिसुरसेवितम् लोकाध्यक्षं भजेऽहं त्वा विश्वकर्माणमव्ययम् प्राकादिदीद्मुखोत्पन्नो सनकस्य सनातनाः अभुवन्नस्य प्रत्नस्य सुपर्णस्य नमाम्यहम् अखिलभुवनबीजकारणं प्रणवतत्त्वं प्रणवमयं नमाम्यहम् पञ्चवक्त्रं जटाधरं पञ्चदशविलोचनं सद्योजाताननं श्वेतं च वामदेवं तु कृष्णकम् अघोरं रक्तवर्णं च तत्पुरुषं हरितं प्रभम् ईशानं पीतवर्णं च शरीरं हेमवर्णकम् दशबाहुं महाकायं कर्णकुण्डलशोभितं पीताम्बरं पुष्पमालं नागयज्ञोपवीतिनम् रुद्राक्षमालासंयुक्तं वाघ्रचर्मोत्तरीयकं पीनाकमक्षमाला च नागशूलवराम्बुजम् वीणां डमरुकं बाणं शङ्खचक्रधरं तथा कोटिसूर्यप्रतीकाशं सर्वजीवदयापरम् विश्वेशं विश्वकर्माणं विश्वनिर्माणकारिणं ऋषिभिः सनकादेश्च संयुक्तं प्रणमाम्यहम् इति विश्वकर्मस्तोत्रं सम्पूर्णम्। विश्वकर्माष्टकम्। निरञ्जनो निराकारः निर्विकल्पो मनोहरः निरामयो निजानन्दः निर्विघ्नाय नमो नमः अनादिरप्रमेयश्च रूपश्च जयाजयः लोकरूपो जगन्नाथः विश्वकर्मो नमो नमः नमो विश्वविहाराय नमो विश्वविहारिणे नमो विश्वविधाताय नमस्ते विश्वकर्मणे नमस्ते विश्वरूपाय विश्वभूताय ते नमः नमो विश्वात्मभूतात्मन् विश्वकर्मन् नमोऽस्तु ते विश्वायुर्विश्वकर्मा च विश्वमूर्तिपरात्पराः विश्वनाथा पिता चैव विश्वकर्मो नमोऽस्तु ते विश्वमङ्गलमाङ्गल्या विश्वविद्याविनोदिताः विश्वसञ्चारशाली च विश्वकर्मो नमोऽस्तु ते विश्वेकविधवृक्षश्च विश्वशाखामहाविधाः शाखोपशाखाश्च तथा तद्वृक्षो विश्वकर्मणाः तद्वृक्षा फलसम्पूर्णा अक्षोभ्यश्च परात्पराः अनुपमानुब्रह्माण्डा बीजमोङ्कारमेव च
इति विश्वकर्माष्टकं संपूर्णम्। हमारा ईश्वर अनुभूति चैनल का यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो का आप सबसे पहले आनंद ले सकें। धन्यवाद।